Hai guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Adam Dirga. Dan jangan lupa juga untuk ditonton video-videonya supaya lebih bersemangat lagi dan berkarya lagi. Dadah. Dikit lihat lagi. Masa dikerokin kamu melintir-melintir. Ireng loh. Itu lu kamu nek. Masih. Belum. Kopi ya? Mau ke Bang ya? Ora. Langsung beli teh. Mana kok? Kalah karo hasil lah dikerokin meneng wae kok.
Iket tuh. Awas, meneng. Sing mau kene iso kene ora. Awas. Meneng awake gede tok. Awas bener. Awas. Wis lumayan. Kene luwe mundur lah ya. Saya mundur lah ya. Awas, oh, tinggal mundur. Oh, kayak mundur lah. Ora kan? Oh, temen ora pegel.
hasilnya hitam-hitam. Udah seminggu batuk teman-teman, semoga sembuh ya, dikerik sama dipijit dikit. Udah kayak cakaran macan. Nah ora wes gak wes ya wes turuhi bener, istirahat. Doain sembuh ya teman-teman ya.